हेलो हाय नमस्कार मु आपनको अति प्रिय मिस्टर शंकर स्वागत जनाची आपण मानकु आपनका चैनल आगे मिस्टर शंकर तो निहाती भाव रे ए भिडियोटी माने कि कहजो बहुत गुडे कथा को नेकी आज्ञा खुलासा करिवि ए भिडियो माध्यम रे बुझिले मिस्टर गुलुआ एवं तांकर धर्मपत्नी जे वर्षा थिले तो तांकर जो जो माने जिंस माने कि कह सोशल मीडिया रे घुरी बुलुची जो जो सब जिंस घटुची तांकर लाइफ को नेकी तांको विषय को नेकी जेमती अलगा माने न्यूज वाला होंतु माने कवर करचंती ए सब होला एमती सेमती से सब मु किछि कवर करबी नै हेले दिल रु बाहरुतबा हृदय रु बाहरुतबा माने किछिटा कथा मु शेयर करबी तांकर लाइफ को नेकी आया तो निहाती भाबरे वीडियो को फुल टू वॉच करंतु तेबेले आपण माने सठिक तेतर सठिक भाबरे उत्तर पाई जेबे आ जदि वीडियो को भल लागुची ताले प्लीज वीडियो को लाइक करंतु चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिके पाकरतिबा नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन नि क्लिक करके वीडियो पूरा लाइक करंतु वीडियो पूरा शेयर करंतु तो चलो वीडियो को स्टार्ट करबा तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहदा पे चाहूची जे सडनली आपण माने केबे भाबी भी नथिबे कि मु भी केबे भाबी नथिली जे मिस्टर गुलुआ जे ओडिसा रो गुटे माने तिक्क बुझले ना गुटे माने भलो माने जनरेशन को भलो भाबरे गुटे कॉमेडियन भाबरे परिगणित निजगु निजे परिथिबार गुटे माने भलो कॉमेडियन एई भलिया गुटे काम एई भलिया गुटे जिंस तांकर लाइफ रे चालुची तांको परिवार रे चालुची ए सब जिंस देखि कि सुनि के आज्ञा आ भलो लागुनी काहे कि ना केही केबे भाबी नथिबे जिंसटा ही माने एबे सामना को आसिला किछि दिन तळे मु जा माने देखितिली वर्षांकर माने इंस्टाग्राम हैंडल हो कि फेसबुक हैंडल हो किछि किछिटा जिंस से पोस्ट करिकी माने सेठी अबाउट ऑप्शन रे जाईकी से तांकर किछि गुटे एमती जिंस लिखिथिले जो जिंस को नै कि मु भी डाउट करूथिली जे किछि गुटे तांकर लाइफ रे होउची आ किछि गुटे हेबार अछि जहार खुलासा बहुत रु जल्दी माने समय भितरे से करिवे हेले भाबी नथिली जे एई भलिया सब एलिगेशन अछि मिस्टर गुलुआंको विपक्ष रे आया सेटा जानि कि मते भी शौक लागिला बुझले मु प्रथम थरो गुलुआ भाई को माने देखिथिली साक्षात करिथिली तांकर बाइट नेथिली चारधाम मूवी रो प्रीमियर शो रे भुवनेश्वर रे महाराजा हॉल रे नेथिले आज्ञा बुझले तो तांको संगे मिसिली कथा हली माने किछरे जिंस मु निहाती भाबरे माने एक्सप्लेन हे गली जे से माने एक्चुअली ना माने जेमती देखा जानती ऑलरेडी सेमती नाहंती तांकर एटीट्यूड तांकर घमंड बुझले तांकर गोटे कथा कहिबार शैली किछि अलगा टाइप रो मते लागिला अनुभव भाई को संगे मिसिची अरिंदम भाई को संगे मिसिची बड़ बड़ कलाकार को संगे मिसिची हेले तांको संगे मिसिली बेले माने किछिटा गोटे कमी महसूस हला भलिया मते लागिला आज्ञा बुझले हेले मु से जिंसटा को आज्ञा किछि माइंड कर नथिली हेले एबे जो खुलासा हे कि जो बाहरुची जिंसगा सेगा सब आज्ञा बहुत माने निंदनीय बहुत माने खराब जिंस गुडा बुझले गोटे झियो चाहिले घर बनै पारे आ सेई झियो जदि चाहिबो घरटा को भांगी भी पारिबो आ सेई झियो जदि चाहिबो गोटे पुओटा को मध्ये बर्बाद करके आज्ञा छाड़ी पारिबो तो निहाती भाबरे वर्षा सेई भले आज्ञा झियो नुहे बुझले तो तांको एते मात्रा रे सपोर्ट करिले तांकर लाइफ रे एते मात्रा रे सहयोग करले से माने फिजिकल हो कि पैसा पत्र हो कि जहां भी सब प्रकार सुविधा सुयोग देले तांको संगरे रही कि हेले मिस्टर गुलुआ माने एई भलिया गोटे कांड करले जो कथा कहिला बेले आज्ञा मते भी खराब लागुची बुझले गोटे माने पुओटा हेई कि आ गोटे पुओटा विषय एमती कहिबाटा आज्ञा मते भी खराब लागुची हेले कहिबारे किछि हेले भी संदेह नै कि किछि हेले खराब लागिबोनी काहे कि ना सेमिति काम करिसंती तो निहाती भाबरे आपण माने थंबनेल माध्यम रे देखिचंती और एबे भी जो फोटोटा मु आपन को माने स्क्रीन रे पकोउची देखि परथबे एई होउची मिस्टर गुलुआंकर गर्लफ्रेंड जाजपुरिया गर्लफ्रेंड हो कि माने जो माने कोणार्को साइड रो हो कि जाजपुरिया हो कि माने पुरी साइड रो हो तांकर पखाबो कि एबे भी बहुत माने अफेयर्स चलची बुझले तो वर्षा को से ठकेई भंडेई की तांको बापा को घर को पठेई की से पळेले साइड गले टाइम मिली जीवो बुझला ना समय बाहरी जीवो तापरे मु नै कि याडे जीवी साडे जीवी आज्ञा गुटे बाहाई कि गुटे मैरिड पिल्ला ए सब काम करिवाटा आज्ञा जमारू भी ठीक नुहे बुझले तापर भी देखंतु वर्षांकर बापा एते एतेरु भलो जे तांकू सब प्रकार सुविधा सुयोग देले तांको टंका रो आज्ञा घर बनी देले तांको टंका रो बाहा करे देले बुझले ना तांको टंका रो जागा मध्य किनी देले तांकर प्रत्येकटी वीडियो रे जो सब पैसा भी लागुची से सब प्राय वर्षा तांकर बापा को आनी के आज्ञा करूचंती बुझले हेले से सब किछि खुलासा करि नाहंती वर्षा एमती भी बहुत किछि पैसा पत्र दे देले माने एते सारा माने पैसा पत्र मेटर हो कि साहाय्य सहयोग हो कि माने फिजिकल हो जते भी सब माने दरकार जिंस गोटे साहाय्य सहयोग जो करूचंती से सब को हो माने एते सब माने हेल्प मिली कि मध्य गोटे पिल्ला ता वाइफ को नेकी खुशी नुहे जते बेले भलो पाउथिला जते बेले सब किछि सुविधा सुयोग करूथिला एबे मध्य करूचंती हला नाइ बोले नाइ सेते बेले जो फास्ट फास्ट चलीथिला गया सेते बेले से असुंदर देखा गलानी
ହେଲା। ଏବେ ଏବେ ଛକା ଟାଇପ ର ସେ ଦେଖା ଯାଉଛି, ତା ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା କଥା ବାହାରିଛି, ବହୁତ ମାନେ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ତମେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଇ ନ୍ୟୁଜରେ ଫାଷ୍ଟ କରୁଥିଲ, ତାପରେ ନିଜର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବଢିଆ ଭାବରେ ଗ୍ରୋଥ କରିଲ, ତାପରେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଭି ଆଡକୁ ତମେ ଗତି କରୁଛ। ତ ସେଇ ସବୁ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ ଜର୍ଣ୍ଣିକୁ ନେଇକି ତମେ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବ, ତୁମର କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ତମେ ଖୁସିରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବ, କେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ହେବ, କେମିତି ଭଲ କର୍ମ କରିବ, ଭଲ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ପାଇବ, ସେଇ ସବୁ ଆଡକୁ ତୁମେ ଗତି କରିବା କଥା। ହେଲେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ତୁମେ ଏବେ ଝିଅ ବାଜି କରୁଛ। ହେଁ, ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଥିଲ ଯାହାକୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତୁମର ଡିଭୋର୍ସ ହେଇନାହିଁ, ହେଲେ ଏବେ ତୁମର ଝିଅ ଖୋଜା ଚାଲିଲାଣି। ତୁମେ ନିଜେ ଓ ଟିଭିରେ ମିଷ୍ଟର ଗୋଲୁଆ ନିଜେ ଓ ଟିଭିରେ ତୁମେ କହିଦେଇଛ ଯେ ମୋର ଚାଲିଛି ବୋଲି। ଏଇସବୁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ କି? ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା କଣ ଠିକ? ମିଷ୍ଟର ଗୁଲୁଆ ଗୋଟେ ଭଲ କମେଡିଆନ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଇଥିଲେ ଓଡିଶାରେ, ଓଡିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ, ବୁଝିଲେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ, ଘରେ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ପରିଚିତ ଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଏଇ ସବୁ କାମ, ଯୋଉ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା, ସେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଲାଇଫ କୁ, ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର କୁ ଗୋଟେ ଡାଉନ ଆଡକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗତି କରେଇବ। କାହିଁକି ନା ମାନେ ଏସବୁ ଆଜ୍ଞା ଜିନିଷ ଠିକ ନୁହେଁ, ବୁଝିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ପରିବାର ମାତ୍ରେ କି ଝଗଡା ଆଜ୍ଞା ହୁଏ, ବୁଝିଲେ ନା। ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ ର ଝଗଡା ହୁଏ ନିହାତି ଭାବରେ, ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ ବି ଝଗଡା ହୁଏ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ 10ଟା ମାନେ ଜାଗାରେ ମୁହଁ ମାରୁଥିବ, ବୁଝିଲେ। 10ଟା ଜାଗାରେ ମୁହଁ ମାରୁଥିବ, 10ଟା ଝିଅଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫିଜିକାଲି ରିଲେସନସିପ ରଖୁଥିବ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା କରୁଥିବ। ତ ସେଇ ଝିଅଟି ସହି ସହି କେତେ ସହିବ? ତାର ବି ତ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଅଛି ନା, ସିଏ ବି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାର ବି। ତ ସିଏ କେତେ କଣ କରିବ? ହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ମିଷ୍ଟର ଗୁଲୁଆ, ଏଇଟା ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ କାମ କରିଦେଲ। ଯାହା ବି ହେଇଥାନ୍ତା ଘରେ ଘରେ ସମାଧାନ କରିକି, ଯଦି ବି ତୁମେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଇଥିଲ, ଠିକ ବାଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ତୁମର ଏତେ ସବୁ କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା। ହେଲେ ଏବେ କଥା ବହୁତ ଆଗରୁ ଆଗକୁ ପଳେଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ଷା ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ତମେ ଦୋଗଲାଟା। ତୁମେ 10ଟା ଜାଗାରେ ମୁହଁ ମାରୁଛ, ତ ଗୋଟେ ଝିଅ ତାର ଲାଇଫ କୁ 8 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ବିତେଇ ଦେଲା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ହେଇନଥିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ, ବୁଝିଲେ ନା। ହେଲେ ଯେବେଠୁ ହଉଛି, ସେବେଠୁ ସିଏ ଛେପ ଗିଳେଇ ଗିଳେଇ ମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସହି ସହି ମାନେ କି କୁହାଯିବ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଥିଲା। ହେଲେ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ତ କେହି ବି ଆଉ ସହି ପାରିବେନି, ବୁଝିଲେ ନା। ଯଦି ମିଷ୍ଟର ଗୁଲୁଆ ତମେ ବି ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଦେଖୁଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଯଦି ବର୍ଷାଙ୍କର ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତ, ତାହେଲେ ତମେ ହିଁ ମାନେ କହିଥାନ୍ତ ଯେ ମୁଁ ବି ଆଉ ସହି ପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି। ନିହାତି ଭାବରେ ମିଷ୍ଟର ଗୋଲୁଆ ଫ୍ଲର୍ଟ କରନ୍ତି ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ। ଆମର ଯିଏ ଚାରିଧା ମୁଭିର ଯିଏ ହିରୋଇନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ସେ ଫ୍ଲର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ କମେଡିଆନ ହିସାବରେ ସେ କମେଡି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଭାବୁଥିଲେ, ଆଉ ମାନେ ଭାବିବେ ବି, କାହିଁକି ନା ସେ କମେଡିଆନ ଯେହେତୁ କମେଡି କରୁଥାନ୍ତି କି ମଜା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିବେ। ହେଲେ ଏଇଟା ସତରେ ହିଁ ଆମର ଯିଏ ମାନେ କି କୁହାଯିବ ଚାରିଧା ମୁଭିର ଯିଏ ହିରୋଇନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ସେ ଫ୍ଲର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ପଟଉଥିଲେ। ତ ବହୁତ କିଛି ଆଜ୍ଞା କରୁଥିଲେ ମିଷ୍ଟର ଗୋଲୁଆ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ଖୁଲାସା ହବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଟା ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। କାହାର ଭୁଲ କାହାର ନାହିଁ ସେଟା ତ ନ୍ୟାୟ କରିବ, ହେଲା। କୋର୍ଟ ପୋଲିସ ବାଲା ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ବାଲା ବି ବୁଝେଇଥିଲେ, ବୁଝିଲେନି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟର ଗୋଲୁଆ, ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ସବୁ ବଡ ଭୁଲଟା ହଉଛି ଆପଣ 10ଟା ଜାଗାରେ ମୁହଁ ମାରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ୱାଇଫ ଥାଉ ଥାଉ ଘରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୋଜିବା, ଆଉ ଜଣକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା, ବୁଝିଲେ ନା। ଆଉ ଜଣକା ସାଙ୍ଗରେ ଫିଜିକାଲ ହବା, ହୋଟେଲ ଯିବା, ମାନେ କି କୁହାଯିବ ସପିଂ କରିବାକୁ ଯିବା, ପାର୍କ ଯିବା, ରିସୋର୍ଟ ଯିବା, ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ନୁହେଁ, ହେଲା। ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ କେତେ ବଡ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କଣ କଣ ସବୁ ମାନେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣି ସାରିବେଣି। ଆଉ ଏବେ ଅନୁତାପ ବି କରୁଥାଇ ପାରନ୍ତି ଆପଣ ଯେ ମୁଁ କଣ କରିଦେଲି, ବୁଝିଲେ। ପ୍ଲିଜ ଦୟା କରିକି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସେ ବି ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କ ବାଟରେ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ। ହେଲେ ଏଇଟା କହିଦଉଛି 10ଟା ଜାଗାରେ ମୁହଁ ମାରିବାଟା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ନୁହେଁ, ବୁଝିଲେ। ଏଇଟା ମାନେ ଯାହାକୁ ବି ପଚାରିବେ ସେ ବି କହିବେ, ଗୋଟେ ଝିଅ ତାର ଖୁସି ପାଇଁ, ତା ପରିବାର ଖୁସି ପାଇଁ, ତାର ହଜବେଣ୍ଡ ଖୁସି ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ମଧ୍ୟ। ସେ ଝିଅର ବାପା ମଧ୍ୟ ତାର ଝିଅକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ତାର ଜ୍ୱାଇଁକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ବି ସବୁ ପ୍ରକାର ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଯିଏ ବୁଝିବା କଥା ସିଏ ଫାଷ୍ଟରୁ ବୁଝିଯିବ, ଯିଏ ନ ବୁଝିବା କଥା, ଯିଏ ବୁଝିବ ହିଁ ନାହିଁ, ତାକୁ ଯେତେ ବି ବୁଝେଇଲେ କି ଯେତେ ବି ଯାହା କଲେ ସେ କେବେ ବି ଆଜ୍ଞା ବୁଝିବ ନାହିଁ, କି ବୁଝିବା ବାଟରେ ହିଁ ଯିବ ନାହିଁ, କି ବୁଝିଲା ଭଳିଆ କାମ କରିବ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ରହିଲା କଥା। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଦେବେ। ଯୋଉମାନେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଇକି ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ ବେଲକୁ ଅନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଭିଡିଓ ପୁରା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡିଓ ପୁରା ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ବାय ବାय, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।